आरंभ करिया। प्रभु मोर अंतकरणर ध्यान आ मुखर वाक्य तुम दृष्टि ग्राह्य जीशु नाम रे मागिले शुण ग्रहण कर आमेन। समस्ते खोलंतु माथ्यू तार 12 पर्व। माथ्यू 12 पर्व 43 44 45 ए तीनोटी पदर उपरे लिखाई अशुचि आत्मार प्रत्यावर्तन। से तीनटी पदटा गोटे ग्रुप भितर आसुची अशुचि आत्मार प्रत्यावर्तन रिटर्न ऑफ द अनक्लीन स्पिरिट। जण कि पढ़ंतु। अशुचि आत्मा जने मनुष्य ठार बाहरी गला उतारे जलशून्य स्थान सब भ्रमण करी विश्राम खोजे और ता पाए नहीं। सेतिर से कहे मु जेउ घर बाहरी आसीथिली मोर सेई घर को बाहुडी जीबी मुई से आसी ता शून्य मार्जित और सुशोभित देखे। सेतेबेले से जे आपना ठार अधिक दुष्ट आउ सतटा आत्मा सांगरे घेनी आसे पुणी से माने प्रवेश करी सेठे वास करंती आउ सेई लोकर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए। ए दुष्ट पुरुष प्रति मध्य से प्रकार घटिबो। को बैकग्राउंड बा को घटनारू जीशु को एई गोटे अनसीन वर्ल्ड रो विषय रे गोटे तथ्य को उन्मोचित कले। दुष्ट आत्मा मान को आमे के देखि पर बा संभव भी नुहे देखिबा के देखंती मु जानि किंतु संभव नै। एठी हठात कि ना जीशु गोटे अनसीन बा जो दृश्य जगत नुहे अदृश्य जगत से थिरे जो अंधकार शक्ति कार्य करे बा अशुचि आत्मा माने जो भली भाव मनुष्य मानक मध्य प्रवेश करती पुणी बाहरी जाती से विषय गोटे रिवील कले जोटा कि आगुरी आमे केबे जानि नथिलु जे से माने मनुष्य मानक मध्य प्रवेश करती पुणी बाहरी जाती पुणी आसी पारती ए रकम ताकर चलता बोले आमे जानि नथिलु। ए कहिले काहे कौन दरकार पड़िला तांकु एई स्थान रे ए घटनाटी कहिया के कहबे। आउतरे पचारछे ए जो दुष्ट आत्मार बा अशुचि आत्मार बा डेमोनिक स्पिरिट रो प्रत्यावर्तन विषय रे एठारे तांकु कहिया पेका कोन आवश्यकता थेला जहा फल जीसु सेटा इचे जो हम बाइबल स्टडी हमें ताको पुंखानुपुंख भाव रे ताको आलोचना करिवा। आमे जो तीनोटी पद पढ़िलु सेटा तो सिंपल चली गला जगह पाइलानी फेरी आसिला जो लोक घर जाइतिला से लोक घर को आसिला तो कहले काई जीसु एटा जणे के कोंतो उत्तर। अच्छा तबे इठी से उत्तरटा थाउ। बर्तमान आमे जिबा मार्क 5 पर्व। समस्त आमे जानिछु तथापि आउ थेरे पढ़े देले भलो। 5 पर्व रे 1 रु मार्क 5 पर्व 1 पदरु परे सेमाने समुद्रर अपर पारस्थ गरास्य मानक अंचल रे उपस्थित हेले। जीशु नौकारु ओल्हेइबा मात्रे जणे अशुचि आत्मा विशिष्ट लोक समाधि स्थानरु बाहरी ताहांकु भेटिला। से समाधि स्थान रे बास करुथिला पुणी केही ताहांकु जंजीर रे सुधा आउ बांधी पारु नथिले कारण से अनेक थर बेढ़ी और जंजीर रे बंधा होइथिला किंतु से जंजीर छिंडाई दे बेढ़ी सबु खंड खंड करी भांगी पकाउथिला
ଓ ତାହାକୁ ବଶରେ ରଖିବାକୁ କାହାର ବଳ ନଥିଲା। ସେ ଦିନରାତି ସବୁବେଳେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ଓ ପର୍ବତରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆପଣାକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରୁଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ମୋହର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ଦେଉଅଛି, ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ରେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଏହି ଲୋକଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୋହର ନାଁ ବାହିନୀ, ଯେଣୁ ଆମେ ଅନେକ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାକୁ ବହୁତ ବିନତି କଲା। ସେଠାରେ ପର୍ବତ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରି ପୋଲ ଚରୁଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାକୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ସେହି ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଅ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ପୋଲ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତୀଖ ସ୍ଥାନରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମଲେ। ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2000 ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। କୋଉଠି? ମାଥ୍ୟୁ 12, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 12 କୁ ପୁଣି ଯିବା। ମାଥ୍ୟୁ 12 ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜେ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକିରି ପଶିକିରି ପଡିଲେ, ସେଟା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ନା ଜଳ ଥିବା ଜାଗା? ଜଳ ଥିବା ଜାଗା। ଜଳ ଥିବା ଜାଗା। ଏ କେମିତି ପଶିଲେ ତା ଭିତରକୁ? ଏମାନଙ୍କର ତ ଦରକାର ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସିକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା ବାଇବଲ, କଣ ନାଇଁ? ମାଥ୍ୟୁ 12:43 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 12:43। ମାଥ୍ୟୁ 12:43। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜେ। ତେବେ କେମିତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଘୁଷୁରି ଭିତରେ ପଶିବା? ଘୁଷୁରି କେମିତି ଯାଇକି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲା? କିଏ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଜଳକୁ। ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନଥିବ, କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦଉନଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁନଥିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସିବ। ଲିଲି ମାମା, ତମେ ପୁରା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକାଶକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛ, ଟିକେ ତଳକୁ ଖସି ଆସ। ସାଧା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସାଧା। ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଡ୍ରାଇ ପ୍ଲେସେସ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦିଟା ଖାଲି କମ୍ପାରିଜନ କରୁଛି ଯେ ଏଠି କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କଲେ ଯେ ଘୁଷୁରି ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ଘୁଷୁରି ଯାଇକି ପଶିଲେ ପାଣି ଭିତରେ। ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ବାସସ୍ଥାନ, ଶରୀର ଗୋଟେ ଦରକାର। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଖୋଜେ, ତାହା ପାଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ତା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଶୁଷ୍କ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଆନ୍ତି ସେଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଷ୍କ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜେ। ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜିର କାର୍ଡ RIP ଲେଖା ହେଇଥିବ।
पढ़िଛନ୍ତି केबे रेस्ट इन पीस आज्ञा किंतु तांकर कोठी रेस्ट थाए तांकर अवस्था कौन हुए जो माने प्रभु को न पाई कि जानती जो माने प्रभु को जानते से तो श्राद्ध भोजी देबे नि केबे किंतु जने प्रभु को न पाई कि जानती तांकर अवस्था कौन हुए बाइबल रो वर्ड निजर वर्ड नहीं अध लोक पातल को तांकर स्थान पातल रे मारे वाक्य कौन कहूची मते को से धनी लोक अब्राहम को कौन वर्ड व्यवहार कला मोर कौन होची प्राण कल बल हो अच्छी मते खाली गोटे टिपर पानी आनिकिर मो टिके जीभरे लगै दियो रेस्ट इन पीस तो बहुत पछ कथा प्राण कल बल हो अच्छी जो माने प्रभु को न पाई कि मरंती तांकर सेठकार जीवन होची कल बल होबा ए जो डेमोनिक स्पिरिट आउ से माने विश्राम खोजंती टिके डरा बना लागुची ना से पुणी फेरी आसे आउरी सातोटी आत्मा संगरे घेनी आसे से माने पुणी ताठु दुष्ट एठी आ गोटे कथा देखंतु 44 रो सेथिरे से कुहे असुची आत्मा मध्य निजे कहे कथबार्ता करे सेथिरे से कहे मोहर सेही घर को बाहुड़ी जीवी अर्थात से माने ठीक भाव चिन्हट करिथांती को जगह गले से मन को से घरर मालिक वेलकम करिवो बहुत वर्ष तले कि मास तले मोर मन पड़ने मो मॉर्निंग प्रेयर रे कहिथिली केबे हेले से माने हमर गृह मध्य को आसी परिबे नाही unless and until we open the door मु गोटे कॉलिंग बेल सुनिली कबाट पाखो को गली कबाट खोलिली मु जे ताको भीतर को आसिया को न कहे से जदी पोस्टमैन हेतिबो कोरियर हेतिबो जे बाहरु बाहरु हमर कार्य हेजिबो से मते पढाई देबो मु ताको टका पढाई दिली से चली गला मु ता कहि तू भीतर को आ बोली का से गण मोर चिन्ह जणा लोक तेणु जेते बेले पर्यंत आमे सेमान को हमर घर भितरे वेलकम करी नाहु से पर्यंत से पशि पारे किंतु ए गृह पाई का तार विशेष आग्रह कहीं से वेलकम करियो अब प्रकृति रे सेटा ही हैला जेते बेले से आसीची ताको से वेलकम करिछि अरे बढ़िया तो आउरी जगह परिष्कार हो जाइए आउरी रहिया पे काम अच्छा को पदटी आसंगे आपण तर जन जगह प्रचार करचंती को पदटी आसंगे आपण फिट करि परिबे क्लू नंबर 1 गीत संगीत रे अछि जोड़ा कहली मु जति कबाट टाको न खोले केबे हेले से भीतर को आसी परिबो नाही मु ता सहित गोटे वर्ड को गोटे वर्स को रिलेट गत थर कहथिले को रिलेट करबा गोटे को रिलेट करिया पे चाहूची फाको नियंतु भूल हां को जेउ जन दुष्ट मन को मंत्राणी चले नहीं के बाबा सही ठीक अछि बहुत बढ़िया करेक्ट माने पाखा पाखी मु जति मन मध्यरे अधर्म को आदर करे तेबे प्रभु मोर प्रार्थना सुनिबेनी सेटा तो द्वितीय भाग प्रथम होची मोर आदर करिया दरकार कबाट खोलिबा दरकार भाई आसंतु बोणी आस भितरे बस फर्स्ट पार्ट के ताको व्यवहार करिवा सेकंड पार्ट को पछ को जीवा प्रथम टा होची वेलकम सेरेमनी हमें शैतान को वेलकम न कले से आसी पारिबो नाही सेठी पई का वाक्य रे हमको कहैछि मु जदी 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 गोटे वर्ड व्यवहार करा हैछि जदी जदी ताको वेलकम न करिवे से आसी पारिबो नाही
ମୁଁ ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ ୱେଲକମ୍ କଲି ସେ ଆସିପାରିବ, ନହେଲେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମୋଟେ ନାହିଁ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଇନି। 45 ପଦଟା ଆଉ ଥରେ ପଢ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଆପଣଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ 7ଟା ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ତେବେ କାହା ପାଇଁକା ଯୀଶୁ ଏଟାକୁ ଦେଲେ ଏବେ ଜଣା ପଡିଲା? ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁକା 3ଟି ପଦକୁ ରଖାଗଲା। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଏ ଘଟଣାଟିର ଉଦ୍ଭବ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦେଖୁ ସେଇ 12 ପର୍ବର 9-10 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 12ର 9 ଆଉ 10। ଯୀଶୁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ତାହାର ଗୋଟିଏ ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା କଣ ବିଧିସଙ୍ଗତ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାମ ହଉଛି ଏଇମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିଲା ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବା। ସେଟା ସେଇ 12 ପର୍ବର 24 ପଦ। ମାତ୍ର ଫାରୁସୀମାନେ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ଭୂତପତି ବାଲଜେବୁଲର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡାଏ ନାହିଁ। 25 କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ 25 ପଦ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଜାଣି ସେମାନେ ବୋଧେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିକି କହିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତା ଜାଣି, ଏ ଲୋକଟା ବୋଧେ ଶୈତାନର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, କହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତାକୁ ଏ ସେନ୍ସରରେ କ୍ୟାଚ୍ କରିନେଲା ଯୀଶୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବା ସେଇ 12 ପର୍ବର 38 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। 39 କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବଂଶ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବଂଶ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 12 ପର୍ବର 45ର ଶେଷ ଲାଇନଟା ପଢ। ସେହି ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବି ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ, ସେଠି ବି ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ। ତେବେ ଏବେ ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବରେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ? ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ରଖିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା, ଆମେ ଏଥିରୁ କେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇବା ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଯାକୁବ।
नहीं प्रथम आगे देखिबा प्रथम पितर 4:19 ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହନ୍ତୁ। କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତ? ବିଶ୍ୱସ୍ତ। Praise the Lord. Praise the Lord. Our creator is a faithful creator. ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ନ କରୁଛୁ any time anything can come in our life. କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ହିଁ ଆସିପାରିବ। ଶେଷକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସତର୍କ କରିଦେଇ ଗଲେ। ସେଟା କୋଉଠି? ଶେଷ ଭାଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗ, କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗ, ସବୁର ଶେଷ ଭାଗରେ ସତର୍କ ଗୋଟେ କରିକି ଗଲେ। ସେ ସତର୍କ ବାଣୀ କଣ କିଏ କହିବ? କ୍ଲୁ ନମ୍ବର 1 ଗେତ୍ସେମନି ବଗିଚା। କ୍ଲୁ ନମ୍ବର 2 ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କୌଣସି ଲୋକ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା କେବେ ଆସିବ। କେହି କହିପାରିବେ? ଯଦି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବନି, ସେ ଆଇଦର ଏଇ ଜଗତରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଉପର ଜଗତରେ ଅଛି। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ବି ଜାଣିଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଆମକୁ ସେ ତାର ଶିକାର କରିବ ତାକୁ ଜଣା। ପିତର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କର। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଇ ସନ୍ଦେଶଟା ରଖୁଛୁ କି କେବେ? ମୁଁ ଆରୋପ କରୁନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉନି, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଆମର ଡେଲି ପ୍ରେୟାରରେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏଇଟା ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କଣ କହିଲେ? କିଏ କହିବ? ଏ ପିତା, ମୁଁ ଆପଣା ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣା ମୋର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ମୋହର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁର ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡା ନିରାପତ୍ତା ଜାଗା କୋଉଠି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ଯେତେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବାଇବଲ ପଢିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୈତାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ। ନିରାପତ୍ତା କୋଉଠି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ଯେ କି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କି ୱାର୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଅଧର୍ମକୁ କେତେବେଳେ ଆଦର କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:12। ସେକେଣ୍ଡ ତିମୋଥୀ 1:12 ଯେ ପାଇଲେ ଏହି କାରଣରୁ
ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିଅଛି ତାହା ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଦୃଢ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ସେଠି ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଜ ଫେଥଫୁଲ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତିମୋଥିକୁ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ତାହେଲେ କେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପିଠିରେ ପକେଇକି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଫେଥଫୁଲ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ବହୁତ ତାର ନାମ, ତାର ଆଦର, ତାର ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ, ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଏ ଜେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଜେଡ୍ ଟାଇପ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଏତିକି ଲୋକ ଆଗରେ ରହିବେ, ଏତିକି ଲୋକ କରେ ରହିବେ, ଏତିକି ଲୋକ ପଛରେ ରହିବେ, ତାର କାର ପଛଆଡେ କେତେଟା କାର ରହିବ, ଜେଡ୍ ଟାଇପ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ଏମାନେ ଦେବେ କେତେ ଦିନ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆଉ ସେକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆ ହଉଛି? ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ଆଉ ପାୱାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଦେବେ, ସେ ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଇଜ ନଟ୍ ଇନକେପେବଲ, ଇଜ କେପେବଲ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପାଉଲ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହଉଛି ଏ ବଚନ, ଏ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ମେଡିଟେଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦିନ ରାତି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦାଉଦ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି? ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ। ମୁଁ ଗତକାଲି ସକାଳେ କହୁଥିଲି ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବିଷୟରେ। ସାମ୍ସ 91, କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ପଇସା ଦବାକୁ ନାହିଁ। ଖୋଲନ୍ତୁ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ ବଡ ପାଟିରେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଶବ୍ଦଟା ପବନ ନୁହେଁ, ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ। କାଲିର ଘଟଣା ଗୋଟେ କହୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗତକାଲି ଆମର କଟେଜ ପ୍ରେୟାର ମିଟିଂ ଥିଲା, ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ରୀତି ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଘରର ସେ ଯାହା ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ କୁହ। ସେ କହିଲେ ମୋର ଭାଉଜଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ କିମୋ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ସ୍କିନ ରେ ଏତେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଡାକ୍ତର କହୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ସେମିତି ହବ, ତମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ସରିଲା ମତେ କୁହାଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ, we are very very powerful। ଏକ ମୁହଁରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଆମେ ପଠେଇବା ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାଖକୁ ପଠେଇଲୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବି ଭଲ, ନ କଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁହଁରେ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ, ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର 19 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2ର 19। ତଥାପି 19 ଭାଇ, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ସୁଦୃଢ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟଳ ରହିଅଛି, ଆଉ ତହିଁ ଉପରେ ଏହା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି,
प्रभु आपणा लोक मानकु जानती आउ जे केही प्रभुंकर नाम धरे से अधर्म रु दूर रे रहू। आमे देखिलु गीत संहितार अच्छे अधर्म को जे आदर करे एठी लेखा होची अधर्म रु दूरे की रहया पे हमर भी कर्तव्य अच्छे खाली प्रभु का हाथ रे समर्पण कर देले हबनी। हमरो गत थर आमे पढुतलु मंजी बुनिया विषय रे गहम बुणा हला भल बिहन बुणा हला आउ खराब बिहन दुष्ट आत्मा सी राति रे बुणी देई किरी गले। थरे चिंता करंतु कोनोसी ना कोनोसी समय रे आपण जदि निजको से टेलीविजन पाखरे एक्सपोज करचंती आउ सेठी जदि मंद बिहन बुणा होची आपण को सेटा अफेक्ट करिवो। सबो टेलीविजन प्रोग्राम ठीक प्रोग्राम नुहे सेतरे बहुत मंदता थिबो सेतरे बहुत भयंकर शैतान रो शक्ति कार्य करथुवा जदि सेठारे निजको एक्सपोज करिवे मु कहि दोची आपण मानको आपण अधर्म रो दूरे के रहउनांती आपण ता संगे सालिस कर दोचंती एंड से अलाउ कर दोचंती आपण को भीतर से मंजी बुनिवा पई। प्लीज टेक इट सीरियसली। जे प्रभु को नाम धरे तार गोटे कर्तव्य भी अच्छी समस्त जगह निजको एक्सपोज करिया पई ताको कुहायनी दूरे की रुह दूरे की रुह दूरे की रुह। आ गोटे पद पढ़िबा द्वितीय पितर 2 पर्वर 9 द्वितीय पितर एही प्रकारे प्रभु धर्मपरायण मानकु परीक्षा रु रक्षा करिबाकू पुणी अधार्मिक मानकु विशेषतः जो माने शरीर कुश्चित कामाभिलाष रे चालित होई प्रभुत्व अवज्ञा करंती सेमानकु विचार दिन निमंते दंडर अधीन रे रखिबाकू जानती। डर लागुची ना नहीं को पढ़िले मते फर्स्ट कोन ए पदहरा पढ़िले डर लागुची ना हाँ केते बड़ ईश्वर को वाक्य होची द्विधार खड़ग जेंति खिन भिन करी काटी पकोची। प्रभुंकर दायित्व विषय तो आम जानिलु प्रभु धर्मपरायण मान को परीक्षा रक्षा करिया पे अधार्मिक मान को जो माने शारीरिक कुश्चित कामाभिलाष रे चालित होती बहुत लोक देखिए एपटे धर्म कर्म भी चली एपटे से कुश्चित कामाभिलाष भी चली मोर बाल पाचिला मु निजे स्वचक्षुरे देखी प्रभुंकर अनेक अनेक दासमान दासी दुई दुईटा जीवन एका संगे चलती नुहे से रकम नुहे ठीक नुहे भूल केबे हेले सेतरे आपण राजी होंतु नहीं से बाट भीतर केबे पसंतु नहीं। विचार दिन दंडर अधीन रे प्रभु रक्षा को जानती एठो आरंभ होई जीव आपणकर डेस्टिनी आउ थरे के आसिक आपण को चेतावनी दब नहीं प्रभु न करंतु मोर चेतावनीटा शेष चेतावनी न हो किंतु आउ के चेतावनी दबनी प्रभु आज आपण को चेतावनी दउचंती मते चेतावनी दउचंती काहा द्वारा चालित होछ केउ मंजी के केतेले बुणीला ताको चिंता करो को शक्ति बर्तमान तुमको चालना दउचे तमे चालित होछ ताको चिंता करो अधर्मरु दूरे की रुह। समय हेई जाउची तेणु मु आउ थरे रिकैप करिया को चाहूची। प्रथम तो होची जो फारसी माने यीशुकर समस्त आश्चर्य कर्म देखि किरी तांको समालोचना करथिले केतरा केतरा कहउथिले केतरा केतरा कहउ नथिले मनरे चिंता करथिले से सेमानकर मनर चिंता जानी किरी
से असुची आत्मा विषय कहले आ स्वर्ग राज्य नुहे अदृश्य राज्यर विषय आम को अनेकटा अवगत करेले। दुष्ट आत्मा माने केवल मनीष नुहति पुणी मनीष कौन सी एज रे भी हो गोटे लिखाई से बालक को से आक्रांत करुला से मुख बुद्धिर आत्मा ताको मोड़िकी पकई दौला पार्टी फेण बाहर ए संगे तार कि संपर्क नहीं। मनीष भितर से प्रवेश करि पारिबो, पशु मान भितर प्रवेश करि पारिबो, जल शून्य स्थान भितर ताको रहिबा पय बहुत भलो लागे। से कथा भी कहे, तार कम्युनिकेशन पावर भी अच्छी। अन्य दुष्ट आत्मा मान संगे से कथोपकथन करे। मु आ गोटे प्रश्न पचारि तेबे से कहीं गोश्री मान भितर जीवापा से माने चाहिए। मन रखु प्रिय माने आमान प्रभु होचंती सर्वज्ञ, किंतु दुष्ट आत्मा माने सर्वज्ञ नुहंती। से माने भाबिथिले से गोश्री मान भितर रही स्थल भाग विचरण करेंगे, किंतु से केबे से भाबी नथिले से गोश्री माने दौड़ी जाइए पानी भितर डुबकी लगेबे, केबे चिंता कर नथिले। आमान को प्रभु केते उच्च स्तर स्थान रे रखिचंती। खाली आम भितर से अधर्म को बाहर करना आमको परिष्कृत करुचंती, प्यूरिफाई करुचंती। कारण से विश्वस्त सृष्टिकर्ता, से खाली साधा सृष्टिकर्ता नुहंती, विश्वस्त सृष्टिकर्ता। पाउल कहउचंती मो जहा समर्पण ताका हाथ रे करिछि सेते महादिन पर्यंत ताकू धरी रक्षा करिबे, सेटा मोर विश्वास अछि। प्रभु आज करंतु, आज आम प्रत्येक से विश्वास रे बसवर्ती होबा। अधर्म को जदि आदर थरे करिबा, कामाभिलाष द्वारा जदि चालित होबा, डेमोनिक स्पिरिट तो पशिबाटा ही पशिबो। आमर कार्य होची शेष को आम विचार आड़ को टाणी हिचिबा। मन पकांतु प्रभु आमने तुम ना रे ए सब कार्य करू। आ शेष को प्रभु कहिबे ए अधार्मिक लोक मान जो माने अधर्म करूचंती, मु तो उनको जानिने चिनिने किछि। गुरुतर विषय, दुखर विषय, चेतनार प्रभु आज वाक्य मान को देइचंती। मो पाई भी मध्य आपण मान को पाई मध्य प्रभु महिमान्वित होंतु, गौरवान्वित होंतु। आमेन।